আর উড়িষ্যা খাটল খা। আর এখন এক যুগে কি কই তবে চোরে খোঁজো আধার আর উড়িষ্যা খোঁজো ফাটা খাট দেখে সাধুই খোঁজো মালা ঝোলা রে। আর এখন কলি যুগে ওই সবাই খুঁজে বেটা পাছে মোটা টাকা। তো এখন সবাই খুঁজে বেটা পাছে মোটা টাকা। এ দাদা বিটি হইলে দারুণ জ্বালা রে। के लिए भक्तिया लोग मंदिर के सामने सब पहुंच जाए। आप लोग का जो कार्यक्रम है उसमें सब पहुंचने का काम करें। और पाछे मोटा टाका एक माने लोग जे ई जुगे बेटी टीकार दाम नहीं हो बेटा टाक बेसी दाम छागोर टीन देखिए पाठिया दाम नहीं हो पाठवा दाम हो और मानुष जेनेटिक दाम नहीं हो बेटवा दाम हो ओटाई बुझे तो और छागोर गरु तक दामड़वा दाम कोई तक तो गाय टीक दाम लगे एटाई तो कलिजु तार की कय ओई तबे बसे खोजे पैसेंजर रोगी खोजो ही डाक्टर ओई तबे बसे खोजे पैसेंजर रोगी खोजो ही डाक्टर अरे बारे भूली गेला ओई तबे बसे खोजे पैसेंजर रोगी खोजो ही डाक्टर देखे वकील खोजो केस मामला हारे ये दादा वकील खोजे केस मामला रे वो तो बे ठाकुर खोजे पूजा पाठ और रांधनी खोजे फड़ा काट हाड़ल काट देले बाबू उपाय नहीं वो तो बे ठाकुर खोजे पूजा पाठ और रांधनी खोजे फड़ल काट तबे राधी दे तो तुई बेला रे আর কি কই কই তবে জাড়ে খোঁজে চাদর রসি খোঁজে মাদর কই তবে জাড়ে খোঁজে চাদর রসি খোঁজে মাদর আর ছেলার মায়ে খুঁজে ছেলা পুলা রে জাড়ে খোঁজে কি কই কই তবে মদে খোঁজে চাখনা আর নেচনি খোঁজে বাজনা বিনা চাখনায় মদ নাই আর বিনা বাজনায় নাচ নাই কই তবে মদে খোঁজে চাখনা আর নেচনি খোঁজে বাজনা আর বাঁধাল খাসি খোঁজে দাদা পালহারে কই তবে পক্ষে খোঁজে চুনা মাছ আর হনুই খোঁজে বড় গাছ ওই তবে বক্ষে খোঁজে চুনা মাছ আর হনুই খোঁজে বড় গাছ আমার নাম সুজিত এখন সুজিত খোঁজে ঝুমর খেলা রে আর কি কই ওই এখন সুজিত খোঁজে ঝুমর খেলা রে
এখন শিল্পী খুঁজে পেনশন হইল মাথায় টেনশন, ওই এখন শিল্পী খুঁজে পেনশন হইল মাথায় টেনশন। এ দাদা খেপাই গেল মায়া ছেলা রে শিল্পী। তবে একটা জয়রাম মাতো বড় জবর কই, তো জয়রাম মাতো ইসল